ରେ ଗୋଟିଏ ସାଥିରେ ଦୁଇଟି ପର୍ବ ଖୁସିର ଯେହେତୁ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବିସ୍କେଟ୍ ବୁନ୍ଦି ଗାଣ୍ଠିଆ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଆମାନେ ତ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଯେହେତୁ ପିଠାପଣାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପିଠାପଣା କରିନି କି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରୁନି, ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ବନେଇଛି। ତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତିରଙ୍ଗା ପତଙ୍ଗ ପରି ପ୍ରଥମରେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରର ଷ୍ଟଫିଂଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିପାରୁଛେ ନା, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଉପର ପଟେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତର ପଟେ ପୁରା ୟେମି। ତ ଆମର ହେଇଗଲା କମଳା କଲର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିଲେ ନା, ଭିତର ପଟେ ଦେଖିଲେ, ବାହାରି ପଟେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚଟଣିଟା। ତ ମଝିରେ ଚଟଣି ଧଳା, ତାପରେ ଏକାନି ଗ୍ରୀନ୍, ଏକାନି ଯେହେତୁ କମଳା କଲର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତିରଙ୍ଗା ପତଙ୍ଗ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଯେହେତୁ କହି ରଖିବି। ତ ପ୍ରଥମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଦୁଧିକି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାଞ୍ଚିକି ତାକୁ କୋରି ଦେଇଛି। ଆଳୁ ଦୁଇଟି କୋରିଛି। କମ୍ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆଇନ କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚଟଣି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚାମରିଚ ଯେହେତୁ ନେଇଛି, ପିଆଜ କଞ୍ଚାମରିଚ ନେଇଛି। ଏକାନି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା କଲର୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପିଆଜ କାଟିଛି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚାମରିଚ ଟିକେ କାଟିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିଆମ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ରଖିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜିକି 2-3ଟି ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜି ଯାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁଧିକି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବା। ମନ୍ତିକିରି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ କାମ ଯେହେତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫାସୁତୁରା ପାଣିରେ 2-3 ଥର କରି ଆଳୁ ଧୋଇ ନେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି କାଢ଼ିନେବେ। ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ମିକ୍ସ କରିବେ, ନାହିଁ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଯେହେତୁ ମିକ୍ସ କଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ବଢ଼େ, ତା ସହିତରେ ଯଦି କମ୍ ଲାଗୁଥିବ ନା ଅଧିକ ବି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛାଣିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚକୁଳି ବି କରିପାରିବେ, ଚକୁଳି ବି କଲେ ବି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତିକି ଧୋଇ ନେଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ମୁଁ ଦୁଧି ବି ଯାକୁ ଧୋଇ ନେବି। ଧୋଇ ସାରିକି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଲେ ସେଟ୍ କରି 2-3 ଥର କରି ଧୋଇଦେଲେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁକୁ 2-3 ଥର ଧୋଇଦେଲି। ଦୁଧି ଯାକୁ ଭଲସେ ପକେଇଲି। ଏମିତି ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ମନ୍ତିକି ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାହିଁରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏ ତଳର ପାଣି ଯାକୁ ପକାଇ ନେବେ, ବେସିନ୍ର ତଳର ପାଣି ଯାକୁ ପକାଇ ନେବେ। ତାହିଁରେ ଛନିରେ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଏମିତି ଯେହେତୁ ଛାଣିନେବେ। ଛାଣିଲେ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିବ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏକାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ପିଆଜ କଞ୍ଚାମରିଚ ଭୁଇଁଚଣା ଯେହେତୁ ପକାଇଦେଲି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇ ନେଲି। ଏକାନି ଭାଜି ହେଲା ଭିତରେ ସେକାନି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରେଡ଼ି କରିବା। ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମର ଚଟଣି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍କା ମଞ୍ଜିକି ଯେହେତୁ ଅଧା ମୁଁ ଯେହେତୁ ନେବି, ଆଉ ଅଧା ଯେହେତୁ ରଖିନେବି, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ପକାଇବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଅଧା ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ସବୁତକ ପକାଏ ନା, ଯେହେତୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚାମରିଚ ଏସବୁ, ତ ସେସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଇକିରି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବାଟି ନେବେ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦେବେନି, ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏକାନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ପକାଇବା, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବାଟିରେ ଆଣିଥିଲି ସେ ଆଳୁରେ ଯେହେତୁ ପକାଇ ନେଲି। ଏକାନି ଚଟଣି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ, ଯେମିତି ଆମର ପୋଡ଼ି ନଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଯେହେତୁ ପକାଇବେ, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ, ତାପରେ କଞ୍ଚାମରିଚ ଯେହେତୁ ପକାଇବେ, ତାପରେ ଘରର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡମାନେ ଯେହେତୁ ପକାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇ ନେବେ। ଆପଣ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଧିକ କରିବେ, ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଆଇନ କିଛି ଯେହେତୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆଇରେ କିଛି ଯେହେତୁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଦେବେନି। ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବେସନ ପକାଇବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ବେସନ ପକାଇବେ, ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଯେହେତୁ ପକାଇବେ। ବେସନ ଚାଉଳ ଚୁନା ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନ ପକାଇଲେ ଯିବେନି। ସେ ସବୁତକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆମର ରଖିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଚୁନା ଯଦି ପାରିବେ ଯଦି ପକାଇବେ, ନାହିଁ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ କରିନେବେ। ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ପକାଇଲେ ନା କ୍ରିସ୍ପି କୁରୁକୁରା ପରି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁତକ ପକାଇ ନେଲି, ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏକାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କରେଇରେ ଛାଡ଼ିଲି, ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ଯେହେତୁ ଭଜା ଯାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମରିଚ ପକାଇଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କି ବି ମୁଁ କଞ୍ଚାମରିଚ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନେଇନି, ଯେହେତୁ ସାନ ବେବି ମୋର ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମରିଚ ମାନେ ରାଗ ଜିନିଷ ଟିକେ କମ୍ କରିଥାଏ। ତ
तो आपणक हिसाब से आपने कम करेंगे। तो चलते देखो बिना पानी साहाय्य एमती भाव जेहतु प्रस्तुत करनी ताकू साइड कर रखिनेली। एकानी देखो दूधी जो आम लुण पक रखी देखिपारे ना तासर एक्सट्रा पानी ढेर सारा बाहरी। तो आपने आउ काढ़ी माने जो करिया पूर्व पुणी थोड़े अधे चिपुड़ी ने भलसे मिक्स करने कहीं लुण जमी भलसे मिक्स है आउ जहाँ पानी थी ता भी बाहरी पड़ो देखिपारे ना तले देखो एक्सट्रा पानी केते ढेर सारा तासे ऑटोमेटिक बाहरी। तो यही भाव में एमती भाव में चिपुड़ी ने हाँ आपन देखिए विरक्त लगुए भावुए ये सब झंझट किए करुच्ची कि तेणु आप थे एमती भाव ट्राए करूँ देखिए आपने जमा जापर यहाँ जेहतु माने दूधी होली आपन देखिए विरक्त लगुए निश्चय किंतु आपने थोड़े एमती भाव ट्राए करूँ जमा विरक्त ना खाली आपने देखुं ना कैमेरार से विरक्त लगुच। तो आपने यही भाव में दूधी जी करेंगे पिला माने भी जानीपारे यहाँ जेहतु दूधी रही हाँ जी आपने छाणियापी जी आवाड़ कसरे तो आपने चकुल टाइप भी करेंगे। तो आपने थोड़े एमती भाव ट्राए करूँ बहुत मत सेयार करूँ। तो आपड़ी मो चैनल नुआ अच्छे तो कौन करेंगे आपने तो जानते। तो चलतु दूधी पर आलू पकईली आलू पर मका मंजी पकईली पियाज पकईली कंचा मरच पकईली ये जेहतु धनिया पतर को मुझे ग्राइंडर करदे कहीं ग्राइंडर कली ता भी कहबी। तो ग्राइंडर एथपाई कली जेहतु ग्रीन कलर देखा तिरंगा पतंगा पर मुझे अच्छी अन्य दिन आपने गोटे पकई पारे। तो चलतु एकानी सबतक रेडी करनेली एकानी चटनी देखूँ जमी भाजिया कथा भाजी देती ठंडा हो सारापर आपको जेहतु टी राशि टी लुण तापर टी जेहतु पकने हाँ आई दूधी जो पकेबे लुण देखिए पकेबे कहीं दूधी आम जेहतु पकई। तो चलते सब रेडी करने लुण पकई चटनी फाइन पेस्ट कर नहीं आसिले जस्ट पानी देकर जेहतु बाटे आवश्यकता अनुसार जेहतु पानी देकर बाटे बेसी भी पानी देकर बाटीदेवे ना। तो चलतु सेकेंड प्रस्तुत होगा चटनी एकानी भी देखो रेडी करदेली ग्रीन कलर पे एकानी चलतु ऑरेंज कलर आम पाकुड़ी प्रथम जेहतु करवा तेल देखो अलरेडी जेहतु जो काट देती चटनी सामान। तो एकानी तेल भी देखो पकई देती तेल कर गरम हो सारापर एमती आपने सान बड़ भी करेंगे से किसी ना। तो देखो तेल कर गरम होगापर आराम से गोल गोल कर पकई पारे देखिए ना भांगार अच्छी ना झड़ार अच्छी ना पड़ार अच्छी आपने एमती भाव प्रस्तुत करूँ गरम गरम खातु वर्षा पागर मजा उठातु कहीं अष्टमी दिन थी जेहतु झड़ी लगातार वर्षा जेहतु होपण से माने मो वीडियो कौ आड़े जेहतु देखुचे से आड़े जी वर्षा हो कि ना मत निहाती कहे जब वर्षा हो गोटे साथी तीन तीन दी शिकार करा जानते कि चार जानते कहीं एक जन्माष्टमी द्वितीय जेहतु आमर अगस्ट 15 तृतीय जेहतु एमती गरम गरम पकुड़ी चतुर्थ जेहतु आराम से वर्षा हो झड़ी पागर एमती भाव कर खाइबे दी गुण आनंद पाइबे आपने पुणी थे कहे आपने चकुली भी करेंगे। तो चलते से सबतक पकई ने एकानी पुणी थे चाउल चूना बेसन चूना टिके देखो मुझे जस्ट पकाऊँ अधिक मात्रा पकाउनी जमी कही न पकड़े ना सी बांधी हो पारे से जस्ट टी पकेबे। तो चलतु चाउल चूना जेहतु ऑप्शनल अच्छे आपने चाहिए पकई पारे ना नहीं। तो चलतु पकई ने भलसे मिक्स करने आपको भी देखो जमा पानी देवेनि सेमती भाव में जेहतु पकेबे ए मसला गुंड माने मसला गुंड धनिया जीरा पाउडर जेहतु पकेबे तापर टिके जीरा जेहतु पकई बासना आसबे। तो चलतु ये सब तक भलसे मिक्स करने लुण जेहतु आम अलरेडी देदेचे तो धोया पूर्व देते लुण टी जस्ट पकई जदि आपन अलणा लगे कि आपन जेहतु धरा पड़े टी चाखी ने तापर सेमती भाव में गुड़ा करने। तो से आमर कमला कलर तो हो जाए चलते ए ग्रीन कलर आपन देखेबी कौ टाइप जेहतु माने तेल रे पड़े देखा जाउची सतरे सांगने आपन थोड़े ट्राए करूँ बहुत मत सेयार करूँ आपने जेहतु खाइले जानीपारे यहाँ जेहतु आम दूधी तैयारी बोली आपने जो करेंगे से जेहतु जानवे। तो चलतु कथा कथा देखो मुझे सबुतक कर नहीं। तो चलतु कर सारापर आपन देखेबी कौ प्रकार जेहतु देखा जाउची आपने दूधी कौन सब कर भी कहे दूधी में मुझे किसी रेसिपी आपने सेयार कर दूधी जेहतु तरकारी सेयार कर दूधी चकुड़ी भी सेयार कर दूधी देखो आज पाकुड़ी भी सेयार करनेली। तो चलतु तेल कर पड़े केमती देखा आप देखेबी देखिपारे ना अरे सब किसी पड़ी सहित जेहतु गरमा गरम तेल कर एमती किसी छणा
तो स्वादिष्ट केमती न लगे कहले तो आराम से एमती भाव में पकुड़ी आप मैंने जो स्टार्टिंग रे देखिले आप जानी कि यहाँ जेहतु दूधी तैयारी बोली तो आपण मैंने भी एमती थे ट्राए करूँ आपण खातु आप पिला सहित आप माने सासू ससुर समस्त सहित एंजॉय करूँ। तो चलतु एमती भाव में बाकी जहाँ शब्द पकई नेली कड़े जी धरब से जेहतु रखिए देखो शब्द प्रस्तुत करदे ये जेहतु विदाय नौ जय भारत।